bousiller. Nous avons ici un verbe du langage familier. Le premier sens du verbe bousiller, c'est exécuter un travail grossièrement et très vite. Le deuxième sens, endommager gravement quelque chose. إذن الفعل bousiller من اللغة الفرنسية العامية يستخدم بمعنيين. الأول القيام بعمل بدون إتقان وبشكل سريع. أما المعنى الثاني فهو إلحاق ضرر شديد بشيء ما. Je vous donne un exemple. Il a bousillé la voiture il y a une semaine. Il a bousillé la voiture il y a une semaine. Il a bousillé la voiture il y a une semaine. لقد حطم السيارة قبل أسبوع. Bâcler. 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 Ce verbe, bâcler, toujours du langage familier, il a à peu près le même sens que le verbe précédent, bousiller. Alors, bâcler veut dire effectuer un travail ou bien une action très vite. هذا الفعل مثل الفعل السابق bousiller. هنا bâcler يستخدم بمعنى القيام بعمل بشكل سريع ودون إتقان. Voici un exemple. Ils ont bâclé ça en 10 minutes. Ils ont bâclé ça en 10 minutes. Ils ont bâclé ça en 10 minutes. لقد فعلوا ذلك على عجل خلال 10 دقائق. بمعنى لقد قاموا بهذا العمل بشكل سريع ودون إتقان. La pagaille. La pagaille. La pagaille veut dire le désordre et la confusion. إذن la pagaille كلمة من اللغة الفرنسية العامية تعني الفوضى. Voici un exemple. C'est la pagaille complète dans cette administration. C'est la pagaille complète dans cette administration. C'est la pagaille complète dans cette administration. إنها فوضى كاملة في هذه الإدارة. Le baratin. Le baratin. Le baratin veut dire un discours abondant destiné à convaincre et à tromper. إذن le baratin هو ذلك الحديث المليء بالأكاذيب أو الوعود والتي يكون الهدف منها إقناع شخص ما بالقيام بأمر ما. Voici un exemple. Tout ça, c'est du baratin. Tout ça, c'est du baratin. Tout ça, c'est du baratin. كل هذا الكلام مجرد هراء. Bourrer le crâne. Bourrer le crâne. Bourrer le crâne veut dire convaincre par la propagande mensongère. هذه العبارة الفرنسية المستخدمة في اللغة العامية bourrer le crâne. Bourrer le crâne ملء الرأس بالتفاهات أو بالأكاذيب. تستخدم طبعا بمعنى محاولة إقناع شخص ما وذلك عن طريق ملء رأسه بالأكاذيب. هنا مثال. Je ne vous ai pas bourré le crâne. Je ne vous ai pas
bourrer le crâne. Je ne vous ai pas bourré le crâne. لم أملأ رأسك بالأكاذيب. Lâchez les baskets. Lâchez les baskets. Lâcher les baskets veut dire laisser tranquille. هذه العبارة lâcher les baskets يستخدمها شخص ما حين يريد أن يترك لحاله. أعطيكم مثالا. Lâche-moi les baskets, tu vois bien que je suis occupée. Lâche-moi les baskets. Tu vois bien que je suis occupée. Lâche-moi les baskets, tu vois bien que je suis occupée. اتركني في حالي يمكنك أن ترى أنني مشغول. Filer. Filer. Le verbe filer veut dire donner quelque chose à quelqu'un, ça c'est le premier sens, ou bien s'en aller très vite. إذن الفعل filer filer في اللغة الفرنسية العامية نجد أن لديه معنيين. الأول إعطاء شيء ما لشخص ما، والمعنى الثاني هو الهروب أو الذهاب بشكل سريع. أعطيكم مثالا يخص المعنى الأول. Je lui file de l'argent de temps en temps. Je lui file de l'argent de temps en temps. Je lui file de l'argent de temps en temps. أعطيه المال من وقت لآخر. مثال آخر يخص المعنى الثاني. Allons, filer. Allons, filer. Allons, filer. هيا اذهبوا بسرعة. وبهذا نكون قد أنهينا درس اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه. لا تنسوا ولا تبخلوا علينا من تشجيعاتكم، وذلك بضغط زر الإعجاب، ويمكنكم كذلك مشاركة الدرس مع الأشخاص المهتمين بمثل هذا المحتوى. شكرا لكم على المتابعة الطيبة. لقاؤنا يتجدد في درس قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.